हो बिल्डर जावन आसा खंय तरी भारतीय जनता पार्टीचो जावंय जावन पडलेलो आसा। फोंडा भागात तेणी जीव घेतलेले आहा लोकांचे, पेडण्या भागात जीव घेतलेले आसा, हांगासर 3-4 लोकांचे जीव घेतलेले आसा आनी कितले जीव म्हणून घेतलो हो बिल्डर। चिखली अपघात प्रकरणान वाठारान खवदळ पातळ्ळा। कंत्राटदाराची घाळपण आता खोपून घेवचे ना, ताच्या घाळपणाक लागून फोंड्या, पेडण्या, वास्को लोकांचे जीव गेल्यात आनी कितले तरी जीव घेवपाक सोदता हो कॉन्ट्रॅक्टर। आमी ताचेर DGP कडेन कंप्लेन करतले, काँग्रेसीच्या नंदादीप रावतान सांगले। वायट गजाल घडल्या म्हटल्यार खंयसरी आमच्या मुर्मुगांव तालुक्याचो एक युवक 40+ मारुती जाधव खंयसरी मृत्यू जालो आनी हो मृत्यू जावपाक जबाबदार म्हणटा ते हे बिल्डींग जे पूल ब्रिज कन्स्ट्रक्ट करता। म्हाका दिसता हो खंय तरी होच न्हू खुबशे इन्सिडंट जाले। हेज्या पयलीं एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटांतलो खंय तरी एक युवक तेका बी तशेंच मरण पावल्लें आसा। तेज्या पयलीं 2 बसीस पडोन, एक बस पडोन खंय तरी तेंय जाल्लेलें आसा। एक वॅगनर भितर पडोन खुबशे डॅमेजीस जाल्ले आसा। तुमकां दिसतलें हांव मुद्दमून हो रातचो व्हिडिओ घेवपाक एक रिजन आसा की हांगा खंय काळोख आहा, खंयच लायटी दिश्टी पडना, तेका लागून खंय तरी कन्फ्युजन क्रिएट जाता। रोडाचें तुमी कंडिशन पळयलात, म्हाका वायट दिसता की आमचो गव्हर्मेंट हांगासर खंय तरी रुलींग आसा तेंचे मात तेंचे कडेन लक्ष ना, ते जावयांक आपल्या कांयच करूंक पळयनात। म्हाका दिसता खंय तरी एक्शन जावंक जाय आनी हेका लागून हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या पार्टी प्रेसिडेंटा कडेन अमित पाटकरा कडेन की हेजेर खंय तरी एक कंप्लेन रजिस्टर्ड जावंक जाय। हे बिल्डरा कडेन खंय तरी कंप्लेन रजिस्टर्ड जावंक जाय। लास्ट टायमूय आमी जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान खंय तरी तो मनीस एक्सिडेंट जावन भितर पडलेलो, बॅरिकेड सारके नासलेले म्हणून तेन्ना आमी कंप्लेन रजिस्टर केल्ली, तेजेर आजुनूय एक्शन जावंक ना। हांव रिक्वेस्ट करता आनी हांव ऑलरेडी उलयलां आमच्या चिफा कडेन की आमी अशें आसा, आमी DGP कडेन कंप्लेन रजिस्टर करपाक जाय आनी आमी फाल्यां कंप्लेन रजिस्टर हे बिल्डराच्या नांवान करतले। रोडाची परिस्थिती कशी आहा आनी हांगासर प्रॉपर सायनेज ना, प्रॉपर लायट ना, जाल्यार कितलेशे लोकांक एक्सिडेंट जाले आसतले, भुरगे कितले तरी पडले आसतले, कुठल्या लोकांचे हात मोडले आसतले ते सांगल्या प्रमाणे। जाल्यार हेनी एक्चुअली हेचेर एक्शन घेवपाकूच जाय। प्लस हो आपले रुल्स रेग्युलेशन काय फॉलो करना, सर्वीस रोड प्रोवायड करना आनी जे कंडिशन जेनी केला तयार केला, जितले रोड जितले खड्डे पडलेले आहा तेचेर काय रिपेअर करना आनी आपल्याक हेका काय पडलें ना। जशें म्हणटा की हो BJP सरकाराचो जावंय, हेणी अशें आयकलां की तेणी सांखळेन रोहीन भवन मारला, मागीर तेणी वाडपयन कितें हेल्थ सेंटर मारला म्हणून, आनी हेचो म्हाका दिसता तेंच्या बद्दल मोग तयार जाला। हेचेर सपोज जर एक्शन घेयना, हेका सपोज अरेस्ट करना जाल्यार आमी हांगासर मोर्चे हाडटले, ऑल ओवर गोवान मोर्चे हाडटले। प्लस हांगासर आमी दाखोवन दितले की लोकांनी भायर सरतले आनी लोक भायर सरतले आनी ज्या परिस्थितीन हेणी केल्या फूल रोडाचेर पळयल्यार फूल स्ट्रेचेचेर सगळे लोकांची गाडी डॅमेज जाता, वायब्रेशन जाता आनी ज्या प्रमाणे लोक स्कूटर सायडीन लोकांचे सगळे लोकांचे एक्सिडेंट 100% ट्राफीक कंट्रोल नासल्या कारणान हांगा ट्राफिकाक कंट्रोल कोण करना, ट्राफीक पुलिसूय ना आनी एक्चुअली हेंच्यांनी ट्राफीक कंट्रोल करपाक आपले मनीस घालपाक जाय आसले, सायनेज दिवपाक जाय आसली, प्लस आनी इलेक्ट्रिसिटी कितें तरी प्रोवायड करपाक जाय आनी पूर्ण ब्लँक आसा, हांगासर काळोख आसा। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आनी भक्तीपय बाळगी।